नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आसतु आपण आज गोटे ओडिया आल्बम गीतटे नहीं आसी मोर गायबा समय किसी भी त्रुटि थे आपण मैंने निज गुण क्षमा देव आशा करुँची सहित आसतु शुणा से मन छुआ ओडिया गीतटी ठीक अच्छे ना। एतिकी थाऊ मन ताकू मने पकानाऊ मन ताकू मने पकानाऊ आजी पाई एतिकी थाऊ मन ताकू मने पकानाऊ मन ताकू मने पकानाऊ पृथ्वी तो ताकू पड़ुनी फरक तू जेते लुह जराओ मन ताकू मने पकानाऊ मन ताकू मने पकानाऊ आजी पाई एतिकी थाऊ मन ताकू मने पकानाऊ मन ताकू मने पकानाऊ स्मृति जेबे दुख दिए भूली जीवा भला हृदय सबु चिन्ह बुझी दबा भला स्मृति जेबे दुख दिए भूली जीवा भला हृदय सबु चिन्ह बुझी दबा भला समय লাগিব टिके भूली जीवा पाई न भूली पारिले तू पारी पुनाई मधा बाटे जिए छाड़ी गला हाथ ताकू भाविला बपाओ मन ताकू मने पकानाऊ मन ताकू मने पकानाऊ आजी पाई एतिकी थाऊ मन ताकू मने पकानाऊ मन ताकू मने पकानाऊ
କିଏ ହାରେ କେବଳ ଭାବିନବୁ ଖେଳରେ ତୁ ହାରିଗଲୁ ବୋଲି ଖେଳ ପୁଣି ପ୍ରେମର ଯେ ସୁଧୁ ନକଲି ଆହୁରି ଯେ କେତେ କାମ ତୋର ଅଛି କେବେ ସବୁ କରିବୁ ଆଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନା ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନା ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନା କିଛି ବି ତ ତାକୁ ପଡୁନି ଫରକ ତୁ ଯେତେ ଲୁହ ଝରାଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନା ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନା धन्यवाद 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 म लाइव रिजल्ट देखिबारु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद।